أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Mbe ala mari man satalla tentula man sakallanke duniya nemo mario anil lakira nemo mario wokola mbenna interim party leader kontonna Honorable Fabakar Kekendo Tombon Jata anala do kunyol mume be APRC dingol konton na milbe Gambia anin Gambia ibantala banko dinkendolu banko kanunte dingolu mba folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nta Muhammad maronde mutana nying aram salu musutola mbe ala mari mansatullah tentullah mansakallanke dunia nemo mario anil lakira nemo mario. Gambian Coalition Government Satan Mansakunda, the Justice Minister Batamidu ekoikana Commission of Inquiry the Resource ikana wole banke Gambia dingoliye. Masha Allah, no problem. Alkana fo molile President Jammeh ay naflol min use atul kamin fo alko ay naflo min tinya alkana wol fo Gambia dingoliye Allah foroto ndol fanan Gambia dingol ba nyinin kala aliya fo moliye wo ko do kabrin ayata adunde min tole aliya fo moliye de katon kodi ayata dulale beje adunde damento laftale aliyo fanan fo moliye andum fanan laftale aliya fo moliye ay skulol min lo Gambia banko kan wo skulol wo nafulo aya bondi min tole laftale aliyo fanan fo moliye aliya fo moliye fanan ay silol min dada ay silol min doku Gambia banko kan aliya fo moliye wo kodo nyin aya bondi min tole aliya fo moliye fanan hospital hospital min lo wo kodo nyin aw fanan bondi min tole laftale aliyo fo dol Gambia dingol fanaye andum fanan laftale aliya fo moliye University Amillo wonna flol ayo bondi mintole andum laftale aliya fo mole fanan wo university wo lota nyaadi le President Jammeh watola primary school min lota high school min lota university hospital wo lota nyaadi le jumale lo andu yelo nyaadi le fanan laftale aliyo fo moliye na flol min fanan dol kuntol laftale aliyo fo fanan tol aliyo fo tol Gambia dingoli man la fe alen aliya fo mole ko President Jammeh ñi wati kar ni lunkar añin ko dina ngam kar bondi bank aya bondi mi dallu min kama anu ake min tole la fale aliyo fana fo moliye dol Gambia dingol lafta ko le long dol Gambia dingol lafta ko le long bata midu ala fo moliye de ay brijol millo Gambia banko kan ay silol min doku aliya fo moliye na fulo jele dum dol fana kono aliyo fana fo moliye de aliyo fana fo moliye aliya fo mole fananko President Jammeh kabrin akananan a jele tara Gambiano la ranke so kono a jele tara je nafulo a jele tara je dol Gambia dingol lafta ko le long Gambia dinkendolu Gambia kanunte dingolo nanyo kuma kon alala moy bakede nyim multina la yelo ya fo mole ko President Jammeh a nyin ko di cadre bondi bank a nyin ko di cadre tinya a tinya nyaadi le laftale pour ñimol yelo yo fana fo moliye wala ñun commission of inquiry kana ko ba men bondi laftale ya fo moliye woko do ñi ya dundi min tole President Jammeh ko lol dundi damendo laftale yo fana fo moliye ka to nit ñala lo ya fo moliye ko ay million leta bankol to e ma fo moliye aw million dundi damendo yendo ko fana fo moliye ya fo moliye fana ko o schoolol millota President Jammeh la masaya ko do wo school kabra balo kan naful jelle dum dol kono ay university min lo anin ay national assembly min lo idol ki ikrasi damendo ikatra sirinje fe kasino aw fana lo nyaadi de yo fo moliye naful jelle do fana ko do yo fo moliye Batamidu, please, we want to know. We don't want you to come out and tell us
2014 President Jammeh withdraw 20 billion. 2015 he withdraw 20 billion, 40 billion. Yes, if he withdraw 12 billion, that 12 billion was used by what? Is that we want to know. We the Gambians want to know that, and we want you Gambians to tell us. We want you to tell us, we the Gambians, how did President Jammeh build schools, roads, hospital, universities, etc., etc., etc. We want to know, how did he build those things? We want to know. We want to know all those things. You are talking to people. You are not talking to the fools. We the Gambians, we want to know, how did President Jammeh build schools? How did he build roads? How much he spent for building schools, hospital, and other things? We want to know all those things. But Tamidu, we are urging you to tell us. Don't come and tell us he used 10 billion, 5 billion. How he used it, we want to know it, because everything is recorded. So you don't think that you are coming to speak to the fools. Batamidu nta anda alla ngana dunge anketa boku Gambian no honde angana boku Gambian no honde angana da fofonu ina ritina ana taw ana toko Gambian nda billahi wallahi tallahi Batamidu ngela fa anternina anna ko hinkela de nantirinde jeri President Jammeh na President yakita a family nu kona diplomatic passport kita ako hinkela ba na la fa ankena aninke respond ana ko hinkela President Jammeh family no hondi kona diplomatic passport kita anke na passport anke yimmeng Batamidu anna passport kita amma no felo suna kita angida yahro no suna kita Batamidu anke crimen ankenga aindo Allah na billahi wallahi tallahi anke tabbo ko Gambian no hondi Allah ngana dugge anke mala fa Gambianu de anke mali golle de pour Gambianu de anke ma golle pour Gambian no hondi Gambianu de Allah ngana dunge Batamidu aindo Allah na billahi wallahi tallahi anke tabbo ko Gambian no hondi wonda nade jeli kabre na ko handa Batamidu Allah ngana dunge anke coalition government su Allah ngana dunge asuna toko Gambian no hondi Gambianu asunu ana toko Gambianu billahi wa aindo Allah na billahi wonda de wonda fofu ko na asuda Honda ala ngana dunge sasa kuni asuna boku Gambian asuna boku place ke billahi wallahi tallahi Honda Gambia din kendol billahi wallahi tallahi alun kana fako mbelola ni masakunda ibelole belo kuma tirimolo fola moliye molbe silambe jibelo o nyama ni masakunda hamatela billahi wallahi tallahi kuma ko ni amam fon fede hamata ni masakunda la ñil ni hamo bela ibe kule kela comme president Jammeh ke nyamen ka banko doku ñil man fen doku Gambia banko kan wate na nan president Jammeh ñi tinya a ñi tinya a ñi ko di kareta ay banko doku a banko doku nyamen fetol nyamoje fo ka baraka banko doku a doku nyama fo na fuluma do kundo fo school ka baraka lo na fuluma do school kundo university le school le mado kundo Gambia dingol alnga nafiki ya bulanga tonya sabatindi fokunun to lebu kalo ka fako president Jammeh malo nyin aka ko do bondi mintole nyinga ko do bondi dam do ba fala ko jinole ko do diala do ba fala ko di masingolo babulu fo nyato kuma kan wallale hay commission of inquiry Batamidu alkana mol fea ala fo molie president Jammeh kabra school lo kodo nyin a bonde mintole na fulol a be bonde mintole ay na ful jele dundi wol kundo la fa ko le long alkana mi ko alkadiam nyamato le de alkadiam mo kendol le hadama din kendol ini kungol alkadiam mo le alkana fa ko albe mol fela alkana fa ko albe mol fela alto nya fa dol Gambe dingol lafta ko le long
alla ñi masakunda al tañaɓe jawyala billahi wallahi tallahi alkon anemo kilin alte kanala altara dawdan sal mulu ndangal londi gambia banko kan ale to ñafo gambia dingol ye ning alla mari masatalla sonda wolu ngo man jam fa bake Sadio Baro ngelen ndiro moyle e ko benen drol la mil ko diplomatic passeport be tabule ko len neng kuma kan jawol itara fami to radi bungoto molbe sirin ibe la moyla alfal ke la moyla de iko Sadio Baro la news aka to nyala fo wala ke la moyla de itara nen droki amange sawodi billahi wallahi tallahi amange sawodi halako le be jike kanang halako yalonte Muhammad Maro nga faal yele nafes audio ko atol min kata sira di bungoto alka president Jamel Kajafi alka president Jamel Tumi fon fen diata alba fulali nkale ko naka muruna na ma tratul halakita amaltara dinko kono albe banko le bulalaye no audio ala pele aliya lamo nga jumal to fo audio nyin kono ide Sadio Baro ngi to fole panderi mbay America nga to fole afana ayna lari halako le ba fe ñola aliye mole ma alma millong mari mastalana na mansino ala mari manstalana na mansino alfinti ale tubo sey nalman tubo sey albetar halako le kono Sadio Baro ngi to kumandi te Sadio Baro nga foytele pamod bojang fat kamara ngal be to kumandi nalko almanda tubo sey la sendila billahi wallahi tallahi ñing ku sabo nim president Jammeh ma tara kabur de gokono amal tar halako kono banko albol bulalaye ñing ku saba billahi wallahi tallahi nama soto gambia dingol aliya wulo bula gambia dingol beye wulo bula ya tola Muhammad Maronna ndale nga fo nte Muhammad Maron ko ni ma soto gambia dingol beye wulo bula ya tola Muhammad Maronna ñin min kasira di boy ko president Jamel Kajafi ka kuma jawol fama na mutana banko kan na matra ñimol halakita ametra kaburtin ko kono banko e bole bulalaye e bitam mane anol be kay tatoti nañu ko bako gambe dingol a fele de na bayta ale wulo gambe dingol be wulo bula ya tola Muhammad Maronna momo la korda ko e wulo ningo bula ya tola Muhammad Maronna na liyamira mol ko kuma kalanta ngol faaliye alni momo mantra nyola halakol be jikan alkan halako wala be jikan alkan nalman finti ale tubo sendi billahi wallahi tallahi albendi misalare ala mari man satala ala wato le sita ala wato le sita president Jammeh ñi sango titala fa ay bang amasi ngolo Gambia banko kan ali pare Gambia dingolu Gambia din kendolu nkale ko yalon ni mul ba fola al camera ibe kuma karantan folla albe ke wojela ka jono sida teto fo jali lomba fo bimbim lombang aka sida teto aka sifa dum aka teko ka ngola ka bori ka Gambia banko bula albo jela Gambia banko kan ni sango kono ni 2019 ni ala mari man sallallahu sonda nkale ko atol modol bi albe borral banko bula la wala be kala tatoti atol dolbe banko bulala wolbe kala tatoti billahi wallahi tallahi nallahi kalte alala nga nyatili o wato nyinela o wato nga nyatili walla atol yamira albina banko kan koko diata ali yake Gambia banko kan ale atole kayro soto fo atol yamira ala mari mansatalla be sino labang fo atol yamira ala marri mansatalla wobe sino labang ala la wato le sita ala subhanahu wa ta'ala la wato le sita woto alfindi ale tubo sendi Sadio Baro panderi mbay America halako le beji kan alkan na fes audio ngami bondi Gambia banko nga fes audio mi bondi ka ki kadum ka finti Gambia dingol ka lamoy no audio ala tabang aliyela mo ala bake ngamin fo audio nyin kunto kono fo natol ya amira dol ga simbe kuma kalantam folla al balo na mbe kering natol ya amira non to be kuma kalantam folla
allahu akbar ala marri man satalla mi lo kanyantale ala marri man satalla way mi long akanyanta al ngata de al ngata alta bayla de al ngata and atol molu mi yalon ko baro youth movement atol mi tara sada bondo la Casamance banko kan alfon la sada aliole bondi alfon la sada altata wole bondi aliya bondi min kama murna alfon le kan billahi wallahi tallahi abe murna alfon le kan nko momi yaldang ala marri masatalla ya momi yaldang ala ya alto kelenola atol mol be karanna atol lela atol mol be karanna atol lela ning ala subhanahu wa ta'ala sonda ali parede butung alngata ning ala mari masatalla sonda banjul bara albe kewo jela ke pare ko muso kewo ka jaljali mutaka sida teto aka teko sida aka bori mol ba mi la ko muso la tara kewo atara kewolon amanke musudi atara kewolon munem ay komin bara alngata mota takila nyi kewola babil mansala e kay rosoto billahi wallahi tallahi hay ala marri man satala na man sino ana man jinko ko kasi ko ana man jingo fo ko ka funya lefang ana man sino saw ka jinga ana man jinga fo ka sino ona masoto wato al tenkung nala man tenku mol bal tenkun dilale baka tarawalle muna al tenkun al fata molla allo dabar jawo be abebe murna al kun le kan ngole audio leak outale ngale ko moria al tenkun nala man tenku mol bal tenkun dilale ha o 6 kilo pour ka mosina na deputy party leader bala atole ba ko be koma allahu akbar alana masino gosa mo be amoy le sayin audio fi ndamul wala moy kan al ngata de albe diam la killing jang albe ale fen galba bele fonola ale fen alba bele fonola gambia dingolu gambia din kendol alsela mode mala be kala watu jumal albe mom moy la gambia en forces mamma alba moy la gambia en forces gambia dingol mba fulal mumé ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamenol mbal kontona mbal ni mbarala bake alnal badi malon jiba kulo famo keta way manke ñu noti ko lebe siarin kan ñu wado ko no mbulo be detari mbakele wala tan man nano pour ni mol se kacha abaraka bake jame jilan ko jato ngela audio moyle Mr Morong abaraka bake ngela audio moyle al mahrusa baitullah na alfa kende ba ngela audio moyle alhamdulillah alfa ka ketenne ya alfa yasi ande yemun ke nganta ka wala ke alhamdulillah rabbil alamin be tentu lambe jayla bake al mahrusa lunga minna ngani audio moy ñing lamin tarawalle alkana bilem baka bota wasilule jendi man faniya fo e bika simaya bakari tarawalle badi ngollong faniya fo kay ko woltala lodin ne inyaka sala because nte ngalon ne ko daji ko tentela ntete mola hajo tinyala nte lola ka fombe mola ku explain na moye hani nte ngam bande hani ne story ne fem fo nyam yalo ko amon ko fe mbika singa bondi audio kono no hani natara mol mun ken na audio la moy bake kuma do bije fambi kala fi kam fan involve too much because mun kata man dalil ko la soto je andum kasila le ka kuma fo mola mu yalon ka man soto sini soma e be na nyinin kala ni fara ndum dam male be tara nakabro ko wala na always nyim ko kan hakilo tuje bakele nka hakilo tuje bakele
wala nan kabriyen commandi alhamdulillah diamutan ya tandi nako ko nyimbe fan yalla ngatandi la ko nyi mum fofu kuma mon soto because ntemo nyi la min tara wallelo nene ni moman kacha mu yalon ko to mi la min tara walla be angola adene mon soto na balu ko no tuma do ba to yala ni audio fe ka fele ko momo la fona no mbosto la isa dem jilan ko kol ye jiba kulo kol ye ansu baji nyol kol you know maybe ate o audio le moy anata kante to tawol kono akoy lo ngagnin to ta nga use tuma do ba te ba fola ha ba fola ko to nyalon you know jiba kulo la information but yalon keba mi ndesan keba mu hakilo soto ten wrong akala 6 wala use because ngalon ne ko 6 so e ka wala use the 6 ha ite yalon nen kam sojar kan wala stifilanol ko 5 commences bo sojarol ko nyaade 6 yes because abe wala nyam dunia be wala nyam ite setara dadaro la dolbe tar la duma be tinya rolla ha wala na jama kan wala kasiya way kubi katano way barka bake be konton na bake okay mbeduna ama na Gambia kula tamandi nyana masakunda be tamandi nyal munna Gambia kono jam ngajele ko na passport na diplomatic passport nga jele ko iba wafi kan ne komika pof kono wafi nyami Johnson olto nyine kata mbulu kasaroti nyine kata mbulu nimisoti nyine kata Gambia kasaroti je man sakunda mun koy nataka lo hadama dingole koy itole Gambia le koy itole la faka Gambia le bondi dinko kono womo kilingol bi tolle ka Gambia la kayit kumalta ka di drug dilalla kanna Gambia kayit kendol ta ka di molla mu yalla ko wolle ka kido dundina Gambia kono jang kanna Gambia kaytol ta ka di molla mu yalla ko sen safone la sungutol wala la cepel ha batam bidu wulta ka dia ba malla because ka fa ha ba ma nabita ka makani o sifara la sister ba ma ko so wala excuse ti fayda ba ma be do ko la man sakundale ba tambidu kana mira ko mol stupid talde gambe dol man stupid atol nga londe ko atol la life be aliya be ke dilolti dilo drong wala nan dilo latina tol man la fino babili man sala because babili man sa abiko entertain because so kotroke wala safono na o president o babili man sa atema fenja ay Gambia first before anything else ate Gambia leje but atol man Gambia je atol yalla posol leje anala korda anala moto nyimal atol waleje but atol man la fi Gambia la billahi wallahi tallahi atol Gambia atol man Gambia je listen walad nang albe korontering pour babile bojang because kabri election of fighter alko aliya winne fania kan babili nata song atata dunia ya manene atata asita agreement no sign andu agreement no ni UN AU ani ECOWAS tolde agreement no sign halu agreement no fa tol fongo ma respect may fati ko wo agreement no ngita ite o honala wato munna be Senegal wato munna ka lo ka foko yaya ni 11 million tata may fati ha ye kono kan ni nun wolum o wato la hani jioni ya bule balay sekan ase faji because fente na manke kono kan ndod e mon to nya fono je so wobat woni masakunda kilo ngin bata menu na la mol wolle lote nyun ko be daba ka be dundi mole nyamo kono so say molla kay kumali ka wala di Gambia mbe kuma kilin folale billahi wallahi tallahi Gambia say ami drug centrality droko wasira jawol aka wafi Gambia kono lija andu nitata jibe nyin top ranka solle be ko ma mol mi yalon ko ite ko tolle be masakunda nyato ko tollo mol alfalti bi wolle be marla nyuko because bi nale mol la kayit kendo ta ale o di criminal wala ale o di drug dealer la at the end of the day wobe monekela wobi na droko le natin la Gambia kono jang and wo droko ni ba di jumal la e ba di la tol dingol la atol mu yalon ko tollo wulul lalti e be wo droko ta wo sira fen jaw e be wo tala ya di al dingol la na metal na dingol sira ta be monekela e te fen fira la be monemir kata ku jaw kela wala ka kidota ka boy molkan droko ka nyene ke sate kono na siata sate kono kido kam ta ko fenko amma miskito bitikot e sitano kido sa yeta ye fang am because momo ka tara amrinne droko siata sate kono ka nyene ke aka wala ke Colombia ngol jibe Mexico ngol jibe drug dealer jibe momo nyila kido even in America because mune ko nyinsira jawol le ko natina so nyimman sakunda be la fre nyinla e la fa pour Gambia ke drug synthétique waaye babili
babili le kay batarol jawo babili biko nonsense ota wala nay ko kabri election o kabri ko wintale faniya kan mole support faniya kan dunia e support faniya kan yamuneke iko jammete sila no Gambia kono jang because ya londe ko nasita jang ila nyim kuol be mo be la nyim bandi ya munna babili te sonnala wala nay kuol be dundi ñoko no pour babile Gambia bula ay Gambia tu kayro kono itol bi felenti be mon ke kam molla kay kende ka wala di bandiol la molla kay kende ka wala di la sunkutol la molla kay kende ka wala di domal anila musola ni bamal so sang atol albe Gambia le bang falba la fansu nafale albe Gambia le bang falba la family nafale because ali mira bake momi yalon ka sitale sanji killing anin karidanta wole bunjangolo and wato munna wolbe tubabudu hani kutubungo imalono hani kumfa imalono bi womol kilingol leka bunjangollo womol kilingol leka moto gradungol burundi so ñunu inata Gambia le fay man na Gambia no ñinin karo lan kan ñinin kala jiba ko ya ñinin ka wallahi alazim ay wali se kanyade fokandode ay wali ha masha Allah ñunu montaro Gambia de ñunu be fansu nafale ibe la posole bi hani masakunda ya jeme moto muntu jang ako pour mol se mu nafangala i damangol yo tali ya be wafi nko hey mo munka passeport wafi ni woy empty la no jaba to la jele ba ata to la je na hani risaf la no ye bele ta ke be wafi fenti jamu ya no ko isafono ha mansakunda le fengo fe ya wotale ka be kuntun ka be wafi andu damongol le ko wafi damongol le ka dil damongol le ka ke la poso kona hani tata jibe motor mi ya no ko iko mansakunda la moto wala babil le moto ba tambidu ka siso bla ka fo ha ngal jammel amma nafulo ngambulo la kan wala mansakunda tongola babil la nafulo kan o nafulo kilo ngani itol damongol le ka wafi damongol tema alni criminal jibe ka operate nyaming anyin criminal jibe ka operate nyaming ha ni ka fa ke fambe tiandi ha ke ka kuma ba fo mole bandiol lo nyinti sun kanyangol long nyimma sakunda manke masakunda te drug dealer ali wonna tele dundi masakunda kono ha cheblal sural ko yadi chebor ali wonna tele ali woke mole masakunda atuli amire nyimma sakunda be kele nyaadile na manke wali sekata ani yusundurta ani high boy suma moto bi dafa nice wow bilay range bi nice man wow wo drone pati drone ka de ñune hani mi iko jibe ikono jumalon dokulati ñunu kono dokulati ñunu kono way ceblale be ñun kono dillale be ñun kono wala nam bi Gambia be dille aliyalo almalo nko nyin diplomatique passeport le findita way kulle be duma mi yalon ko lugo minna gambenal ba rolna nyine be keri wollugo dal meke ko be podongol le nyine la ka ñunu bondi state house kono wollugo podongol cartouche kata folel be wala tale nga ñunu bondi state house kono because ñunu man tara Gambia ñunu man Gambia je ñunu yela nafale je yela poso kono le je imo fenje e man tara Gambia de andu ñunu e bike mi rasayala ñunu bike mi rasayala bike mi la ko lumbe stole ben sitela ko taba yendu ni nakabro kono wolungo ila musote nafala ila mutote nafala ila dimbalte nafala iteri malte nafala mune be nafala ila ku kendo ila barol wala be nafala wolungo plazo kono adol kemira wala le bang ali sate la nafulo beta adol damango le be pasan sini soma ni mari masata la yelonda be kiti ndika ita ni gamenol be sekiti ba ni gamenol be kiti da ita amere se sirata ita tamino sirat la kadum ko kodo ye fuaro la kodo do mole ye fankama la kodo do mole ye mani mo maneringo mo nyinyaaringo gambe be den takku den na fengo ni damma yo do mo wala ikono kona ke ribalti andu wala na ni dolje kono be mende ni be siring ni kofta gandi be balol fongo je ke kono folol je fente ndama ke jahannaba le be kono albe bedo ko satele na fulol la kesenke mol fele be bataring borol fele mo soto hospital to mol be fala kesenke molbe ñoo attaquant una ay ko ñin ko do mum betal ke be pisil pass ana tali adundi wo kono
al nyin commissioner nonsense commissioner membeke al ma dafa tala munen nafa soto nga jibe be Gambia sambala nyami nyato nga jibe be na dindungol mako la nyam pour sinin soma itol fana seke alpha kendolde way nin ko be nyo bandila nin ko be nyo nomala sinin soma bina kelan tol be bulu nimi soldi andu bimbe woni mi sole kono bi ndamangol jibe manke ro kilenti kabri nyim man sakuna dafa bi ndamangol manke kilenti mbe nyo nenna mbe nyo banenna mbe nyo la wulu nya explain ama expose la what for ay mun nafa len soto nafa tala nafa tala muye nafa soto wala munti nga jibe Gambia bita nyami Gambia be lola mo fula singola nyami nyine nafa soto nyine kumayata jiba kulo fay diamu ha be diamu lale kana wori muso demande na kandole be keri nam dinnon kuti mo be keri bot iko mo mo nyana ka to nyafo ne to nyafa mol seneng ne to nyafo mo yela wulu nyafo so ne fania fo italon sata di italon banko din kendote so fania le katina moy ket banko din kendote ntol be kala to nyafo lalleti naturellement handi ka to nyafo jiba kulo na la kurubi jannade ntol to nya spiala nte momo spiala jang to nyambe wole fola to nyale be lola antu to nyale be labanna mbe diam la de nga diam fo to nyaylo nin to nyalota sini so mo hande te fata wa iba fola to nyala dindin dole be no jande wala woba fola ke ba dole be no jase kano fanan atomic carilet bota lota nene nyim fonunne alhamdulillah nse ala tentu wakan o fonga se ken nyo barajot way ko mon ka fania support ntene te fania support la andu fania la nene te fonan support la yene be ken Gambia bi to nya folalle mo kendolle mon mun ke siso busa kuni ka fo tolon to nya folat mon mun ka fo kunung itollo dina dinkolte alle al finti na to nya londi am ofrasi ngola nin to nya mallo billahi wallahi talla sini soma mari man satalla bal konti bola alla barolal Sheikh Kari Imam Kari Sirif Kari ngalondo mundila yake mune kono kodi mantol ya kodi mol yamar ku kendola bot bi ni moy londo soto kasaro drong mbe Kari la hago tinya la nyaadil mbe Kari dabar la nyaadil Kari da be nyim place Kari to mbilo nga tinya wala Kari abi ngina la nga tinya tandal be tinya roke la al dada roke ngana tinya roke wayi al nga dada roke al wuli nga tonya fo nyoye nga Gambia jibe nga Gambia doku nga Gambia dada pour soma se betia bot ko tekala ko majik de diamo dronte Gambia dada la de faye ke way nyato ko numbe mol nyato dukare alkana Gambia la na fulo tinya alkanyi na fulo mumbe pasar dulal le bije huwol le bije mo yanko nyata ka sukile hu jamal bije nyanta ka sukile woto wo huwo nal mo siki jumal be huwo sukila because mo ne kata yal tale wala ali election o regle pour al sa huwo suki buto alo huwo suki nga ñoo mbayendo bla ni wo huwol mo suki ntitade wo huwol fo ngol suki billahi ni wo huwol mo suki abe kala mol buri ti kasar balti lopitano kono borol man soto nka dol je ka fole lopitano ya lole bot borol man soto al boro sangale akije nga bungo lole nam nga mol na le pour do ko ge borol tije ala akije ale di am babula school kono e school ama quality education man soto ali karandi quality education master al qualify teacher ñi ale dundije biko mun keta mbole londi la ngam woni ni wole tar la japure mol karandi atul mo ne man ku ke mu yalla ko kendo la aliya appreciate hani ni moy ku kendo ke fala jibal alba tiñala ñami ni moy bara ñi ma kala jibal ba tiñal ñami way boy ñi nya sarami ñi ñalti an kana fombe mola ku kurungo drone fola ala ku kendo ala fo mola ku kendo fo ni ala ku kurungo fo se sonde bod ala ku kendo afo bang hani nga Kari konne ala kendi anene to fola ala bari jaw dro ibol kala wala dina wo o mari dal kamun tinya woto wala barajo le be siala ite fongola barajo te because the more you are lying alaka julubo la fayele
wota kam te ko sidi soma nan lota ibatela julubo le tala ya la fayte tato ha buti be kala nyaadile mune man ke felioti bam mune man nimisa aha kay inimisata dunia ni lakira woto gambe no nga hakiloto lonnal mbal ya marila mbal sasila men fango sasila al nga wuli nga tonya tabandi lonnal fana mbal ya marila al ñoo atakol bula formol kono ha akumote diala nak way wolon toñati nga terindi kumol bula ha because ntatale fo bi ni lon namu yo toña fo mo le wuli enen wala mo ñoo lon nay wuli enen ha andu atolla responsibility ngata ke mune kala allah karal rasul ala ko kilako ale mol fatande fitno la ale mol fitin fatande ku jaw kela ale mol trindi siratal mustaqim ka sila trindi kam bot bi na tol lota al damangol be ñoo terindi la foru al damangol be ñoo terindi la whatsapp ko wala khutbol kono abe manela bakele so londin tangol be kala nyaadi le wol mu yalla koy ma alif bondino hani fatiha kende malo so wol be la jumal la atol ngal ke very good role model lati lon nal fangal ma damandi al saha ko ba ngadi amo mandi e nyaap yiba gulon se ka nyaadi afo ha be diam wato le kono fanga fo ha woto atol ay nyanta ka mol trindi siro le kam nam nkontan da la ko la alma ale mbe ma koy alma ale mbe ke ma faham rat ngana murundang amma president baro Mr Baro nene nga foole na audio do bi jang ko yi dinko le sing andu dinko nying ni me ke ku be bulalo dinko kono bi be o dinko le kono bi jumala ke ilata mo munna wato ni mo le nyini ka for you have a very good team. I have a very good team. Nan ko la ñin timo hani pose bu ndaw hani dalale bay tasu dala ayayay yale ka fu mi ayayay dalale ba wala outball al tasu dala wala ke la ñin timo la ila ñin timo man nayde ila ñin timo ye academic dole sutay ka fu mu ye 419 academic ye wala suto bi af jibe ye dindi mi so mon kono alman sate fongo move no even an inch lungo gambe be murun kan koma instead of sate ta nyaado ta sate man tala ta ka nyaago abe murun kan koma le woto adama baro do ko babe bulude bibi ne commission o set adama baro te kanala ando mo kilungo wolle ko ila felal but sometimes ni nge jibe nka bala fayele wallahi alazim nka bala fay bakele because ila nyin timo hani ne sera dima musul fangota wol wotimo fangle be yalla ñin timoti ha sera dima mbal konton hani ni e bati ay fangota wotimo fa wala be yalla ñin man sakundati ha botal il felenting ila timo nata imam fenki jang imam kudu teno jang foka mol bola ni miso kono ila timo kukili be tiata la baki ka artiso ko mandi yedo ha ka molla motota ke sambalo joto lon kilim finti dal lung mbina kan tambita lojo la nga jiji motol je masakunda motol la ba nte fanga I was shocked nko fo saying na masakunda motol fe ko do ko ke lojo do fo taxi lo bam malong kay ko ay wali wala na motol be kasara la ko motol mu nyanta ko do ko ke wol karang lojo do masi bo keda adama baro ku fanam bije mu yalon ko fanga foye adama baro nyanta keke ku bakere adama baro hadama dingola na fulo be kasara kanne molla na fulo be kasara kan bakele senegalel be krimbali yakan kikam molla adama baro president baro nakeba do bije ay yirol le bondi nan Casamance anata fo buya me yirol bu sabulu
over $200,000 wole tata in vain before banna aya fonge da min juso kandita nkay ko saying ni moye timbal smuggle from Casamance kanadu na Gambia ite fura na Gambia kono fe ka fa sa mbe yale mo do ka bona banta ka fo ka ha nyin timbal ya bonde Casamance le woto nyin timbal mbamu ni la idol dama eta yak senka waf fo lon to nyaade ba Gambia yi nyama Gambia no nyama ma hanna tare sumsul lemmin itita Senegal ko ka checkpoint lo kije so why Senegal bina ka checkpoint okay dol ka fo economic ko those people are not economic Senegalais sojaron lo malon mun agreement si fale be ni Adama Barrow tema bo ñi don toñati wala 200,000 o a fota la wol ñam fo ñi non change soti ba hani America mun keta America te na tare ku ke ikata ibota Mexico dunta America yek tiñaro ko je hani e bandi ni tata fay cross da border America nol bikema because ka fone already ni ab nyimbe Mexico le so munan na ñunu be la sate bulala bina Gambia kono jang ndol ngana timba sol struggle nata fojang atol itoli o busi o muronde woto Adama Barrow je mune sign with the Senegalese government ini Macky Sall ale mune sign fintina ya fo mole ko ngani ni ne sign fa Gambia la interest dong amanke Gambia no la interest di ni ñunu la fa ka checkpoint lo ya ta dum Casamance kono ya la checkpoint lo but not in the Gambia imanya na ka samba foni imanya ka samba foni lila fa checkpoint la ta man kaman kunda checkpoint bu dolje isa hakobo ngi dia mo man dia mbalo la be country nam arami solo ha etaje ba ye checkpoint loje but mol Gambia no be la na flo dundila ibe na fola andu woma sakunda andu ite ko ilota ni ata Gambia no ilota Gambia no le iko Gambia no latina ite keda man sakunda iko ite be Gambia no nyaaji ofitala but bilo be Gambia no kun bondi ka tambi babili mansala wato be kanyinke but Adama Barrow fi Gambia no fele be kumbola timba wa filal fele be kumbola mol felenti be fole la na fulo la kensenke fanganta ke kede na Adama president Barrow nyimbe manyana kake but ale fi ngo fenke ntol bi kala ale mun sign ale mun fon tol bi ka kala muta but nin ko tum yalan ka be tamakan mol bi ka hanye ka fo kulle bi jem yalan ko mol ngata ka fo boy mol bi ka finti ka fo mun nyanta ka fo bi ka fo ku jamal le bi jem yanko Gambe no niya fo karam kini 1 week 2 weeks yede ngakido la ko ma janne Adama Barrow hanin mbela masa kundala de ngakido ko ma janne kido nyille adunta mun tole mo malong Abubakar Jawara le maje but ngalo na be fririnne droko mundunta nang ale wo kontena droko mundunta ale ke nyaadile wona nete jela ke ila o timo ila o academic wolde be ko betale ya 5 wafi ko take ya dundi la poso kono ha woto Adama Barrow e nyanta ke ko bakele ila man sakunda hu jamal le bije mi yanon ko ngata ka sukile woto ya foyla mole turwelo ngine hul city suki because abe daminte hul mum bija bika bam kontela nsa fono fo soma atabanna ay wali Gambia ngine be nginon toñati ciba kulo diamo ha mba kanne kana wori mba kanne Adama ngine be kering way foyla mole mum commandi ya advice jelle soto mo jelle ke advice ku kendo la mo jelle ke advice but ngalon ne ko ila advice al jamaa bije e be la posole jamal bije ke advice le 5 years andu Adama fana me bizirin ala pati ko wala dandi be pati lo la kay atray do ko ke ne do ko ke fa beti ata Gambe no fangole be dimanda comme babile munke anata le sanji fula kabra ke Gambe na je ko do ko la nga diman ite mon do ko ke e be pati lo kan jumale be tala ko tek jumale be carte fayle ko tek Gambe no tek carte fayle de nse to nya foy nak carte pour yo so be ko ala bakel hence ni anata system o man change atita de ay wali badingol be daminten mbalo kanditale mbal konton namba jayla mba fulale ko assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh sah ko bagne
konka fo nyami dia mo man dia sometimes ka dia mule ye kuma fo nyama ngana kam fo le bule mo kasida nimbulata momo kasida se hakko banya salon ko hada madu ngolonti jongolonti kan kanyinale andon ka mistake ko falankele ni atara fana ngokuma kendol fo asata salon ko abota mari ma sotala le bulu mba fa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum Badin Gambian Kolo. Assalamu alaikum Victim Network for 2016. Kelamu albadi ma aldoku nyo Gambia dingo min kata musol bati mbisiring Gambia banko kanjang. Badin Gambian Kolo ngali konton ngali tinto alla Gambia diyala ana alla Gambia kanola. Purukana kaitendi Gambia dingo bela ko funding kelo. Dindin keba musuka fuke na lahido miya lonko alifali yo lahido ye wala la Gambia dingol bulu lahido wato be sikan dun Gambia dingolu alin kana murun ko manyin lahido nyin na timmata momon nata ka president yani ni Gambia ka Gambia mara lati be Gambia la wato di la minamo ka Gambia dingol la nyanto di la Gambia dingolu Adama Barrow anala kwale sono mumebe ndamu sol ba ko najero e mindi na wala mo nyinti ko iman Gambia dingol la nyantodi la Adama Barrow tamata kuma kan o minna ni nyin alifalu tamata kuma kan o minla kuma kan kilende yengi alifali min tamandi Gambia kono kabrim balu wala karola kabrim paso la karola kabrim feriya la karola kabrin fondinkel la karola kabrin musukunda la karola fengo fen niya lon ko nyini ya fo campagne o kono le min kata 2016 de kilinti jebe tama kamena bile Gambia di wolbe tora kan katambe kununti oto mbadi Gambia ko lu musolu dindin keba musuka fuke alingalo ko sain Gambia tambitale moye na ka sika Gambia di ngolta kan kayang katela hajola Gambia di ngolu Adama be Gambia samba kan nyamenye sanji sabo mankum fa folo alinyi mansa kundala felo folon jibe anala malo sanji sabo mankum fa folo vice president saba ye wala londi hani yaje menala kumbe vice president killing wol babulo kono non par sanji sabo mam fa folo vice president saba ye falindiro ke bundali minto alaji be bang o fo falindiro mimbe ke kan fo ibi kakan nen tiliwonen to nyalla bang to Gambia dingolu nyindo ko tam fawle bulu to Gambia dingolu mfawle nga nyaale ma fo nyen koko abe kan fawle nyala oto ngamira tesito sitale wato sitale kaje ko wati tentelni na sanji sabo lahido tema ngaje ko mobe samba e kaje ko nyin sanji sabo lahido be timmalalde naliyata Allahu ta'ala e lahido be timmalalde dun sanyete ndi kuma kan wala Gambia din wala ko ndamu sol ba ko nyintri yeso manke patite amanke fenti bari sembo mimbe nyintri yeso la dandula taala kriye so nyina sembe waronte musol bay fenkala mutajele oto Gambia dingolu mibe koma alka 5 years o fal dala to nyalla jibe dal be fari baral banko fanan jibe ali al soma ali al dingol nal mamar ngol jibe bina moron nale nyaato. Assalamu alaikum Victim Network for 2016 nduntale non mbe bulobe mutare mbake because ngintri yeso ntele mu ila mobilize sati ayatinna Gambia dingo min nibe diamu kan bulonin singolom oto mbadi Gambia ko lu pulka fali ko nin ayatara non kunun Gambia mo 100% lati bi kay tendal ko 70% o 75% o abebe nyintri yeso komale anda beba fasa kanne anda beba pareri ni ko alinga fenti
December Gambia dingolu ala lonko December abe kela karleti abe kela lundeti lummi ya lonko lumbay balolom lungolom mi ya lonko ala lungota bayla andu mol mi ya lonko be pareri la hido di mol min na wolta bayla fonem president oning ala moli ya bay oto Gambia dina kafo molu Gambia alifalu alifenti aliyediamu adamay December adama salon ko Gambia no le tamu imbankunti de asalon ko nyin sirango molle tamati asalon ko jihado nin koleyani butero nin doyaro moli wala soto wala yatinati sida nyin siran kan ali adama nyinin ka kabringa sindi ay jike jumale ma fa modi oto allah adama ko hanna man la hidole di molla Gambia di ko ikanyanta adama la maralola le hanni adama man la hidole di molla adama la maralo Gambia musol ko Gambia di ko ikanyanta la le Gambia dingol ko nganyete adama la ko ikonin sitano radio to kayete ndi banko dimbaya mol la ko adama hanna traka manyin triye so dum mol bulu adama la maralo ko kanyantani ka fo dol la mini yalon ko nte toli fona jam falu ngoy si mo keme lulu nin feng wolle yen kumandi ka jeko ndamu solba ko mbe simfamin tama kan simfalo mi yalon ko aye kontane anon kaye ko o molu nyinu min yalon ko mo kemelulu mo feybe nyin triye so fasa kanne baren triye so manke patiti amanke kafuti Gambia di ngollumu so wo kamala kaje ko mo be nyonte dabala nyin triye so ko hanna manche ko triye so adamo lillahi do di molla iko adama la mansaya adama la maralo i Gambia di ngol ko i kanyanta lale kanyanta is honest ab kanyanta because adama ba mararo samba kan nyamin anim ban ko dingol mbenga jere ko adama e mudara komi ko luas kordani ka di nyamin oto Gambia dingol yaay tende ko tele manke luas kordalti i manke molti mi galon ke luas bu di nyamin oto adama la maralo e kanyantale akanyanta oto victim network for 2016 lungo fele abinasi kan karo fele abinasi kan menketa nyin dizembati Gambia dingolu albela kalam tan ro saraje ko hanna ya tara ko nyini man lahi dole di molula adama la maralo Gambia dingolu ko e kanyanta lale palaso Gambia dingol le kadi nyi stay house siran Gambia dingol le kadi wota ni Gambia dingol ko e kanyanta woto nyontalo ndako Gambia dingolu e kanyantale woto wo dalilo kamala mba fola victim network for 2016 ye ko Yenti sato minga kere bondi mi yalan ko never again alakata albeye never again na la membership card sto alibaso la nyami wala mu nyindi ko nali e momon ko jan telephone la committee li kono ibayten la le alibaso lo sto nyanya di lela kabirin Gambia fo Gambia bantala albesa wakilota kaje ko nyi never again na tisato lu molsa bambang molsa siandi ka dun kaje ko never again kumola mi yalon ko nin duniya nyaaje ibalna la ko nyin never again ni yaje ya alondi banko kan o adama maralo nyin akanyantale o taala baraka